Operation, but I'm going there to the office right now to check on it. One of the things that I will do this afternoon is to review the preparations of BMP Yaga. Okay, the President will be visiting the city, Mayor. Mamoy sulte. So, nanatay Tentative lang na, tentative. nanatay ika-sulti o ika-concept. Kung tagaan niya iyang presence, mas gwapo. Yung tagaan niya importansya. Problema All the more nga, Problema sa BIP Yaga, wala lang kayo mo kailap na because kuwang push. It was at its height during the time of Ramos. Baby ni Ramos. Papunta din daw yata siya, Mayor. This is a good... As a matter of fact, I have an appointment with him also. He wants to talk to me. BIP Yaga siguro po na. This is a good venue, Mayor, for business and... Ebola, Mayor, katong summit nato, magsugod na. Ugba. Dili man ta magsamit, wala man tayo. Pangutana lang kung una unsa ng Ebola. Ikaduha, preparado ba ta na? Kung di ta preparado, unsay atong buhaton para mapreparado ta. Period. Mura na. Mayor, ini measure nga na may mga langyaw maabot dire, basin na Di man tabay mo, di man nato ni pwede sirhan atong nasod. Bawal pa po na, kay pasudlon man punta sa ila. But are the thermal scanners nga itong ibutang sa airport? Dili ba da? Ay, ganda ang kanya ng ibulang. Ang incubation period is 21 days. Bot pa sa bot, 21 days mag-incubate. Manina siya nga rin, o pa may mugawas. Taas yung incubation period. Wala na. Hindi na ito mapungga. Dapat ay quarantine room niyo. If ever man na. Police, I said, I will know by tomorrow. Ang akong unang pangutan sa ila is, unsa ng Ebola, ug maabot ba nga rin preparado ba ta, ug di ta preparado, unsay kuwang, ug unsay atong buhaton, para mapreparado ta. Aron, we can meet the challenge of the, hindi man po na epidemic. Epidemic if it's in one country, pandemic if it involves so many countries. Dili, national road. Basta national road. Turel proper siguro, dili. Pero kanang national road. Highway ba? Sa sulod, di man na one. Tibok sila. Oo. Kanang side streets, okay lang na. Ayaw na ng highway. Ang highway anak, ang highway tanan. Labiria Highway, kuwan man na. Si major artery. Boulevard o kaning saan diversion.